Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Vanessa Sifariadi and I'm from class R5H. In this video, I will explain about RPP listening or curriculum Merdeka. And after that, I will do some demonstration or step by step to do this RPP listening. So, saya akan menjelaskan dulu apa itu RPP listening saya di sini, lalu setelah itu saya akan melakukan demonstrasi atau step by step langkah-langkahnya untuk mendemonstrasikan RPP listening di sini. Yang pertama itu untuk durasi pertemuannya, satu pertemuan 45 sampai 60 menit. Untuk SMA kelas 10, topiknya itu adalah listening to advertisement atau ads. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi umum dari audio iklan seperti produk, tujuan, dan target audiens. Yang kedua adalah menangkap informasi rinci dari iklan audio atau harga keunggulan, promosi, waktu, dan tempat. Lalu ketiga, menyimpulkan pesan utama iklan, yaitu keempat dan akhir. Dan terakhir adalah menunjukkan pemahaman melalui latihan berupa pertanyaan dan analisis iklan. Kedua adalah capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik mampu memahami makna dan gagasan dalam teks lisan berupa pengumuman, iklan, dan informasi sederhana lainnya. Lalu yang kedua adalah menanggapi isi teks lisan secara kritis dan komunikatif. Untuk profil pelajar Pancasilanya, yaitu bernalar kritis, mengidentifikasi pesan dan teknik persuasi dalam iklan, kreatif, mereka bisa membuat mini analisis atau respon terhadap iklan. Lalu yang terakhir adalah mandiri. Mereka bisa menyelesaikan latihan secara individu. Keempat, materi pembelajarannya, yaitu yang pertama ada jenis-jenis iklan. Yang pertama itu produk ads atau iklan produk. Dan kedua itu adalah service ads atau jasa. Lalu yang B itu adalah unsur iklan atau advertising elements. Isinya itu ada product or service name, purpose of the advertisement, features, benefits, call to action. Lalu ada kosakata penting atau vocabulary yang akan dijelaskan sebelum audio diputar atau dimulai. Nah, kosakatanya itu ada fresh, preservative, boost, low sugar, tutoring, improve, register, dan service. Nah, di sini ada contoh audio iklan atau script untuk listening yang akan didengarkan nanti. Nah, audionya itu ada dua. Yang pertama itu adalah audio product advertisement. Lalu yang kedua itu adalah service advertisement. Nah, di sini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berdurasi 10 menit. Jadi, di sini guru akan membuka kelas dengan salam dan menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Setelah itu, guru akan bertanya, iklan apa sih yang paling sering kalian dengar? Misalkan iklan makanan, produk, atau layanan. Mereka akan bertanya kepada siswa-siswa tersebut. Lalu, guru menjelaskan bahwa siswa akan mendengarkan beberapa jenis iklan dan menganalisis isinya nanti. Lalu kedua adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini tiga, mencakup tiga, yaitu adalah pre-listening, lalu kedua ada while listening, dan terakhir adalah post-listening. Di sini untuk pre-listening, guru akan memperkenalkan kosakata penting dari iklan atau audio yang akan diputar. Lalu, guru juga memberikan penjelasan terkait audio yang akan didengar dan apa itu purpose of ads. Kedua ada while listening, guru akan memutar atau membaca tiap audio iklan dua kali. Untuk pemutaran pertama atau listening pertama, siswa tak mendengarkan tanpa teks. Lalu setelah itu listening kedua, siswa akan melihat teks sambil mendengarkan audio tersebut dan menjawab pertanyaan berikut. Untuk ads pertama itu kan produk ya. Jadi untuk pertanyaannya, what product is being advertised? Kedua, what are the features of the drink?
And ketiga, is there a promotion in the advertisement? Lalu untuk advertisement kedua adalah service. Di sini pertanyaannya itu beda dari yang sebelumnya dan untuk em, listeningnya sama kayak sebelumnya di mereka akan mendengarkan dulu tanpa teks, lalu setelah itu mereka akan mendengarkan sambil melihat teks dan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah what is service is over, and two who is the target audience, and the last is what benefits are mentioned in the advertisement. Lalu yang ketiga adalah post listening. Siswa akan melakukan tugas lanjutan atau aktivitas lanjutan. Di sini mereka akan membuat ringkasan isi setiap iklan dalam 2 sampai 3 kalimat. Dan mereka akan disuruh memilih satu iklan dari audio yang sudah diputar tadi atau iklan yang tadi diputar 2 itu. Nah, di analisis ini mereka harus em, melihat atau analisis who is the target and is the ad effective, why or why not. Nah, di sini bisa dilakukan secara individu atau diskusi dengan temannya atau secara berkelompok. Dan untuk tugas atau aktivitas ini diberikan selama 10 menit. Lalu untuk penutupnya adalah 5 berdurasi 5 sampai 10 menit. Untuk gurunya itu nanti merangkum jenis-jenis iklan, tujuan, cara mengenali pesan atau iklan, dan elemen persuasinya. Lalu setelah itu, guru memberi refleksi. Iklan mana sih yang paling menarik menurut kalian dan mengapa gitu. Mereka akan menjelaskan alasan kenapa mereka memilih iklan itu lebih menarik. Lalu terakhir, guru akan memberi tugas rumah. Jadi guru nanti akan menentukan menyuruh siswanya untuk menemukan satu iklan audio atau video pendek dan tuliskan analisis singkatnya yang sesuai dengan em, analisis di audio sebelumnya. Lalu penilaian atau assessment untuk pengetahuan jawaban dari pertanyaan comprehension listening, identifikasi elemen iklan. Untuk keterampilannya ada ringkasan 2 sampai 3 kalimat dan analisis iklan. Lalu ketiga ada sikap, keaktifan, ketelitian mendengar, dan kemampuan menanggapi secara kritis. Lalu ketujuh adalah media dan sumber belajar. Di sini audionya iklan diputar, lalu lembar kerja LKPD, dan buku bahasa Inggris kurikulum Merdeka. Dan di sini saya akan menjelaskan em, langkah-langkahnya. Alright, hello everyone, welcome to today English lesson. In this session, we're going to focus on listening skills, specifically listening to advertisement or ads. Advertisements are everywhere in videos, on the radio, on social media, and even inside public place. That's why learning how to understand advertisement is very important. Today you will listen to different types of ads. The first one is a product advertisement, and the second is a service advertisement. But before we begin or listen to the audio, I want you to think about this question. So what advertisement do you hear the most in your daily life? Maybe it's a food advertisement, a skincare product advertisement, online shopping promotion, or even an educational service advertisement. So in this lesson, I will uh,
prepare two audios and you will listen to short audio advertisement. You will identify the product or service being promoted and the purpose of each advertisement. By the end of the lesson, you should be able to understand the main ideas and details of each advertisement, and you will also be able to explain about how the ads influence the audience. Alright, let's start learning this advertisement. But before that, I will explain what is advertisement. Advertisement is a paid public communication that promotes product, service, idea, or brand to persuade audience. It uses various media channels like television, social media, newspaper, and billboards to inform and influence people, with the primary goal of increasing awareness, engagement, and sales. And then there's types of advertisement that we will learn about them. The first one is product ads. Itu advertisement that promotes physical goods. They focus on features, benefits, and why customers shall buy the product. And service advertisement is advertisement that promotes service. They highlight what their service does, how it helps customers, and why it is useful. Jadi di sini kalian akan melihat ada product ads dan service ads. Nah, untuk product ads itu di sini mereka mempromosikan sebuah produk dan itu memfokus pada suatu benefits dan mengapa customer itu harus beli produk itu gitu. Dan untuk service ads atau jasa layanan ini, iklan jasa atau layanan, mereka mempromosikan layanan mereka gitu. Mereka meng-highlight layanan apa sih yang mereka lakukan dan apakah ini membantu untuk customers dan kenapa ini sangat berguna gitu. Nah, lalu di sini ada vocabulary dan di sini let's review several important words. These words will help you to understand the message clearly. Please repeat after me. Fresh is for sugar, segar. Preservative is for bahan pengawet. Boost is for meningkatkan atau dorongan. Low sugar untuk rendah gula. Tutoring untuk bimbingan belajar atau les. Lalu improve untuk meningkatkan atau memperbaiki. Register untuk mendaftar. Lalu yang terakhir adalah service. Layanan atau jasa. Okay, let's move on. As you can see, there is still two different advertisement, right? Now I want you to look at the image on the screen. These are examples of different types of advertisement. The first one is product ads that they promote green grape milk tea, and service ad that they are promotes home cleaning service. Each one has a different goal. Some ads want you to buy something and some want you to try a service. Now that we understand the vocabulary and the purpose of the ads, advertisement, let's move on to the listening activity. So I will play the audio. There is just two. Jadi hanya 2 kali diputar. Yang pertama itu nanti untuk listening pertama kalian tidak boleh melihat teks, lalu yang kedua kalian boleh mendengarkan sambil melihat teks. Please listen carefully to the first advertisement.
Don't read anything yet, just listen. I will zoom in the text so you don't you can't see the text. Please listen carefully. Feeling tired? Need something fresh to boost your day? Try Fresh Sip Lemon Tea. Made from natural lemon extract and pure tea leaves, Fresh Sip gives you a cool, refreshing taste in every sip. No preservatives, low sugar, and perfect for any moment. Fresh Sip Lemon Tea. Refresh your body, recharge your mind. Grab yours today. Great. Now listen one more time while looking at the text on the screen, and after this you will have to answer this some questions that I will. Let's listen for 2 times. Feeling tired? Need something fresh to boost your day? Try Fresh Sip Lemon Tea. Made from natural lemon extract and pure tea leaves, Fresh Sip gives you a cool, refreshing taste in every sip. No preservatives, low sugar, and perfect for any moment. Fresh Sip Lemon Tea. Refresh your body, recharge your mind. Grab yours today. Alright, you already listened to the audio 2 times, and let's answer this question. What product is being advertised? Right, it's an energy drink. What are the features of the drink? Right, it has natural ingredients, boosts energy, and improve focus. And the last is there any promotion mentioned? Yes, there is a discount promotion mentioned. Okay, let's move on to the activity 2 or listening to. This is a service as and same with the before audio. Jadi kalian akan mendengarkan dulu, lalu setelah itu kalian bisa mendengarkan sambil melihat teksnya. Help improving your grades? Join Bright Mind Tutoring Centre. Professional tutors, flexible schedules, and free trial classes for new students. Visit our website and register today. Alright, let's listen one more time with the text. Need help improving your grades? Join Bright Mind Tutoring Centre. Professional tutors, flexible schedules, and free trial classes for new students. Visit our website and register today. Alright, you already listened to this audio. So answer the following question. What service is being offered? Yes, it's a tutoring service. Who is the target audience? Right, it's students who want to improve their grades. And the last is what benefits are mentioned in the ad. Right, it's professional tutors, flexible schedules, and free trial classes. All right, we already listened to these 2 audios. Great for everyone. Now let's continue with a follow-up activity. So this activity, you will write a short summary of each advertisement in 2 or 3 sentences. Your summary should include what the advertisement is about, what the product or service offers, and what message or promotion is included.
And after that, choose one advertisement and analyze it by answering these questions. Who is target audience and do you think the ad is effective? Why or why not? Take your time and write your answers clearly. I will give you 10 minutes to answer this question. Alright, class. You already you already answered this question and listening to the audio. But before we close today's lesson, let's reflect briefly. Which advertisement did you find the most interesting and why did it catch your attention? Was it the product ad or the service ad? Think, all right, I already listened to your opinion. This good job. To wrap up today's lessons, I'm gonna reflect what we have learned. Advertisements are not just about selling products, they also use language creatively to persuade people. So, by listening carefully, you can identify the purpose, the technique, and the message behind each advertisement. Listening to advertisement helps you build your English skills because advertisements are short, clear, and full of useful vocabulary. The more you listen the audio or advertisement, the easier it will become to understand real life information around you. And for homework, I would like you to find one advertisement that you find interesting, either from YouTube, the radio, or social media, and listen to it and write a brief analysis that using the same question we used today. Like this one, okay? Who is the target audience? And do you think the ad is effective? Why or why not? And I want you to guys to bring your notes to our next class. Thank you so much for the attention, guys, and excellent effort today. See you in the next lesson. Bye bye. Thank you so much.